एके केशीत पेडणे पोलिसांनी 56 लाख रुपया मोलाचे भांगार, रोख रक्कम आणि कटर जप्त केल्यात. पेडणे आणि कोलवाळच्या दोगांक पेडणे पोलीस स्टेशनाचो DYSP सलीम शेख आणि PI नितीन हळणकार हे निरीक्षकाच्या मदतीन ही कारवाय केली. पेडणे म्हालात चोरयो वाडपाक लागल्यान पुलिसांनी गस्त वाडयल्या. जायते कडेन CCTV कॅमेरे लायल्यात. वेगवेगळ्या सुवातांनी मेळून एकूण 11 केसी रजिस्टर जाल्यो. कशे तरेन चोरयो धरल्यो ते DYSP सलीम शेखान सांगले. पेडणे पुलीस स्टेशनाचेर एक अशें इन्सिडंट जालो की अशें खूब डे HBT जावपाक लागले, दिसाची चोरी जावपाक लागले आनीक थोडे चोरी अशा थोडे चोर ते नायट करताले आनी थोडे दिसाक करप. बट हितून हो ट्रेंड आमकां असो जावपाक लागलो की दिसाचो एकूच ट्रेंड आनी सगळ्यांचे मोडस ऑपरेंडी सेम जावपाक लागले पर्टिक्युलरली. आनी तो मोडस ऑपरेंडी आमकां इतके की कांयच क्लू मेळना. इवन फिंगर प्रिंट्स मेळनाशिल्ले, आमकां खंय ते कांय दवरनाशिल्ले आनी एक केसी आमकां फुडें तपास करपाक आमकां कांय केसी आमकां फुडें जायनाशिल्ले. बट आमी कितें केलें, तितून जाता जाता म्हणून अशें आमकां एरावंड आमचे करून करून केसी पुलीस स्टेशनार एरावंड 10 ते 11 केसीस रेजिस्टर जाले पुलीस स्टेशनार आनी ट्रेंड सेम डे HBT आनी तितून एकूच केस आशिल्ली ती रातची केली तेणी. अशें करून आमकां क्लूज कांय ना. मागीर आमी हितून सगळे आमचे पुलीस टिमान स्पेशली सगळे ऑफिसर्स आमचो न्यूली PI येयला तो नितीन हळणकर आनी हितून आमचो प्रवीण सिमे पुरस्कार हेणें खूब काम केलें. तशेंच आमचो हळदणकर आसा, बाकीचे PI आमचे PSI आसा, सगळ्यांनी हितून केसीन वर्कआवट केलें. तांकां आमी एवरी डे आमची मिटींग घेताले आनी तांकां आमी टास्क दिल्ले. टास्क ताजे सकयल आमचे पुलीस कॉन्स्टेबल आसा तांकां आमी टास्क दिले. तुमी म्हणल्यार ट्रेंड आसा जो आमचो ते प्रमाणे आमी वर्कआवट करपाक. वर्कआवट करून तांकां आमचो रूट स्टडी केलो. आमचे जितके CCTV आमकां आशिल्ले, टेक्निकल सर्वेलन्स जितके आशिल्ले आमकां तेंचो आमी यूज केलो आनी आमचे अदर टेक्निकल सोर्सीस यूज करून आमी तितून तांकां आमी झिरो डावन करपाक लागले. अशें करून करून आमकां एक ताजो रुटा वयल्यान अशें स्टडी केलें की ते पर्टिक्युलर रोड यूज करता. तेजेर आमी सारकें मावंट केलें सर्वेलन्स आनी आमचो ट्रेंड आशिल्लो, आमचो एम आशिल्लो की तांकां रेड हँड धरपाचें करता आसतना. आनी तशेंच जालें. आनी एक दीस आमकां असो आयलो टायम की अशें भायर सरलेले काम करपाक आनी 2 चोर हितून आसा सेपरेट काम करताले. 2 स्कुटर यूज करताले. दोगांचे सेपरेट स्कुटर आशिल्ले. दोनी येवन एक कडेन येवप, मागीर दुसरो स्कुटर तेजे बसप, ती पार्क करप स्कुटर आनी ती मागीर ते काम करपाक वचप. पयलीं ते सर्वे करप, ते खंयचो टार्गेट घर आसा तो तशें सर्वे करून कोणाचो पावर सोर्स बी आसा ते पळोवप आनी हितून ते यूज करताले कटर आनी कटर ग्रायंडर कटर म्हणून आसा तो यूज करताले. तितून ते तांचो पॅडलॉक कट करपाक. हे करून कट करप. 2 जाण येताले, एकटो स्कुटरीचेर भायर बसतालो, दुसरो भितर वचप. असो तो भितर एकटो भायर वचप, दुसरो भितर वचप आनी तेणें थंय सगळे कोयतो आनी भितरलो समज कोणाचे नाल बी कट करपाचो तो हे आसता तो इन्स्ट्रुमेंट तो घेवन तेजे कबड बी फोडप. कबड फोडून ते भितरल्यो वस्तू काडप. फक्त गोल्डाकूच ते हात घालताले आनी कॅश. अशें करून तांच्यांनी एरावंड आमचे हितून आतां रेजिस्टर केल्ले सद्या पुलीस स्टेशन आमच्या हितून आसा ती 6 केसीस रिपोर्ट केल्ले आसा. आनी थोडे केसी अशे आहा की थोडे एटेम्प्ट आसा. ते तेंच्या लोकांनी कोणाचें कांय वचूना म्हूण तेंच्यांनी ते आमकां केस फर्दर तेंच्यांनी आमकां पुलीस स्टेशन हे दिवना. अशे एक 3-4 केसी आहा. सो आमकां टोटल पळयत जाल्यार आमकां एरावंड 11 केसींनी हे भुरगे दोगी जाण इनवॉल्व आसा. सो एक कितें करप, चोरी केले, पयशे घेवप आनी ते पयशे घेवन एक तर ते आपले सेल्फाक यूज करप, व्हरून खंय कपडे घेवप, मागीर ऑनलायन गेम्स खेळप, अशें करून ते सगळे पयशे उडोवप. आनीक हे करता आसतना मागीर आमकां सगळे तेंचे ट्रेंड सगळे मेळ्ळे. मागीर फुडें तेंच्यांनी पयशे जे गोल्ड येता ते गोल्ड व्हरून ते डिस्पोज करप. डिस्पोज करून कशें करप ते व्हरप आनीक जे गोल्ड व्हरून ते लोन दिता न्ही तसले कंपनी करून तेंच्यांनी एक गोल्ड वेरियस कंपनीसान दवरले. आमचे पेडणे एरियान एरावंड 3 कडेन दवरले, मागीर म्हापसा दवरले, पणजी दवरले. अशें करून तेंच्यांनी पयशे तेंच्यांनी काडले. 70% तांकां 80% तांकां पयशे मेळ्ळे. ते घेवन ते मोडप सगळे पयशे. हे सारको तांचो आतां सुरवात केले सारको 1 वर्स जालो तांचो. 1 वर्ष हे सगळे हे प्रकरण करताले. 1 वर्स प्रकरण हे काम करताले सगळे भुरगे. टोटल पेडणे तालुक्यान कितले?
पेडणे तालुक्याचेच केसी आमचे सध्या 11 आणि जे रजिस्टर झाले ना ते वेगळे. ते सगळे धरून दिला तुमकां रजिस्टर आणि थोडे केसीस रिपोर्ट जाला जे कोणाचे घर ते भितर वचून पावना ताका आमी एटीएम म्हणटा. ते घरान भितर वचूना ते कांयच वस्तू वचूना. पण आता जे गोल्ड जे ट्राय केलो ओपन सर तुम्ही जे आता गोल्ड घेतलेले असतात ते त्यांचे रिफंड कसे कितें ते रिफंड आमी सगळे आयडेंटिफाय करतले सगळे प्रत्येक कंप्लेंटाक आपूण ते हितून डिफरंट वस्तू आसा. आतां तांकां आमी एक कंप्लेंटाक आपूण तेंचे आमी आयडेंटिफाय करतले आनी आमचे कडेन रिकॉर्ड आसा जेन्ना ते कंप्लेंट दिता तेजे आमी सगळे नोट करून दवरतात की कोणाचे कितके कांकणां गेले मागीर कोणाच्या चेन गेली कानांतले गेले इयरिंग गेले सगळे आमी ते काडून ते रिकॉर्ड करून दवरतात. जर सर तुम्ही म्हणता जे आता बँकेन जे तेंच्यांनी जे गोल्ड दवरलेले आसा सो त्यांची अमावंट मागीर तांकां बँकेक पे कशी करपाचे अशें कितें. आतां पळय हे चोरयेचे गोल्ड लोकांचे चोरला आनी तेंचो अधिकार तेंचो आसा कोणाचो कंप्लेनराचो. सो तो आमी एटॅच केला आमचे हितून आनी आमचे आनी तेजे सारके टॅली जाताले तेच गोल्ड आमी एटॅच केला. हितून एकूच कन्फ्युजन आसलेलें की जे 2 एक्यूज आसलेले ते टायम एंड अगेन सामके अशें हें करताले ते मेन रोड केन्नाच घेयनासले आनी मेन चडशे गांवांतले इंटरनल रोडांसून या थंय तांकां कोण पळयना आनी कवर करिना अशे जाग्यांसून एका पॉयंटार येवप त्यो गाडयांचे तेंच्यांनी रिप्लेस करप आपल्याक आनी थंयसून वचप त्या पॉयंटारसून मागीर चोरयेच्या पॉयंटार वचप ह्यो खूब आनी जी उडी ऑर हेल्मेट जितून तेंचे फिचर्स आहा पळय लिपताले अशें हें चड करप. आतां जेन्ना आनी तांकां बींग अ टॅक्निकल ग्रावंड आसल्या कारणान तांकां फ्रॅक्शन ऑफ सेकंड्सा भितर ते लॉक आहा पळय ते ग्रायंडर कटरान लायले काय ना ते डिसमेंटल जाताले. सो तांकां इतक्या फास्ट हें करताले ते विदीन 45 मिनिट्स ते भितरसून भायर येताले सगळें करून. मागीर जी एकटो भायर जो आसतालो चोरी जावपाच्या टायमार एकटो भायर रावप तेंच्यांनी दुसऱ्याक कन्वे करप भायली परिस्थिती आहा पळय रस्त्यार रोडार कोण येता अलर्ट करप हें करप. सो तो भायर एकटो फोनूच घेवन आसतालो. सो भितुरलोय आसतालो तो बिंदास काम करून भायर येवप ताणें आनी मागीर ते एका पॉयंटार येवन परत आहा तशेंच स्प्लीट जावप दुसऱ्या स्कुटरींनी आनी लेफ्ट जावप त्या स्पॉटार वचून. हो खंय तरी पुलीस कामाक आमकां जायतो हर्डल पडटालो. खंयचेच दिसनासले खंय दिश्टी पडनासले खंयच तेंचो आयडेंटिटी खंय तरी लोकां समोर येनासली जावं आमच्या समोर येनासली. ह्या खातीर खुबूच आमकां हर्डल जाली.